Dameni debata na sumuruk siasta luhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon. Hata ni Tuhata. Turpuk jamita. Si pahusor-husoron ni rohata. Di mingguta sadarion. Minggu Advent parjolo. Imana tersurat di buku ni panurirang Yesaya. Bidudua mamukamai sian ayat sada sahat tu ayat 5. Yesaya bidudua ayat sada sahat tu 5. Tapai hutihu ma di bagasar rohat tabe. Odo hata nani ida ni si Yesaya. Anak ngisiamos. Taringot tu Juda. Doho Jerusalem. Masa do sogo di ujung yakari. Ho disi di paojak dolok ni bagas ni Jahoba. Di pucu ni akadolok. Jala humicat si anak karobean. Jadi marongo mamatusi sudea kaparbegu. Jala torop akabangso. Madapot totusi akan amadog beta hita tanakohi madulok ni Jahoba tubagas ni debatani si Jakob asa diajar hotu hita akadalanna jala mardala kita diaka lapanga ay marharoroa siasio dosogot patihi jala sia Jerusalem hatani Jahoba. Jadi manguhum maibana di tonga-tonga niya kaparbegu jala toruanna torop akabangso. Jadi pato pahonon nasida ma. Podang nasida. Bain gigi. Jala hujur rasida. Bain akasasabi. Dang besitahon ni bangso. Dopa bangso podangi. Jaladang be guru honon nasida. Parmusuon. Beta hamu ale pinoparri si Jakob. Mardala mahita. Di hatiuron ni Jahoba. Ido sahakna. Amuna kadonga saha porsiaon. Hita hurian itu hatta narak marpungu di minggutas sadarion. Goari minggutas sadarion. Ima minggu Advent parjolo. Songon nataida nuaeng. Galak masa dalilin. Di tonga-tonga ni huriata. Advent na marlapatan
managam, manomu-nomu, paimahon, haroroni Kristus tu portivion. Ganup tau dosai di patu pahuriata, songonon minggu-minggu aten. Jala ganup taong opat minggu atenon di patu pahuriat. Aten na parjolo galak sadalilin. Aten na padua hong galak dua lilin. Aten na patolu hong galak tolu lilin. Aten na paopaton galak opat lilin. Tubuh suku-suku dihita. Aha hubunganna. Aten na parjolo galak sadalilin. Aten na padua hong galak dua lilin. Apen na patolu hong galak tolu lilin. Apen na paopat tong galak opat lilin. Aha hubungan ni tunamanagam manomu-nomu paimahok karoroni Kristus tu portivio. Buasa holan opat tadi apen. Buasa rangarong apen na palimahon, apen na paonopon. Buasa holan opat tadi aten setiap tahun. Alus nadoho jepek. Diopat partikian. Diopat situasi. Diopat suasana. Kristus mendesak naik tagamota rotu portivion. Diamai. Na parjolo. Na managa bohita di haroroni Kristus tu portivion. Taon na salpu. Di huta Betlehem, di barani pinahan, di panggagatan, di huta Betlehem. Suku-sukun, molo na Oktubu do hape Tuhan Yesus, 2000 tahun nasalku di huta Betlehem. Buasa say tagamok tabi ibana, asa tubu di bagasat tikyo. Alusna. Percuma tubuh Tuhan Yesus 2000 tahun nasalku di huta Betlehem. Molodak tajak kosonari. Asa tubuh di ngoluta, di rohata, di keluargata, di tonga-tonga ni bagasta. Percuma tubuh Tuhan Yesus 2000 tahun nasalku. Di barani pinahat di huta Betlehem. Molo say hola di sibana. Peak-peak di barani pinahani. Alanya kamanginang namanaga bohita di haroroni Kristus. Marhite hatu tubuna. Di ngoluta di rohata di tonga-tonga ni keluarga. Las dorohamuna tubuh tuhataya kamanginang. Hero husuku sadama. Elas dorohap Tuhan ini kuastuk soh binoto doina. Benatu na tubuh maisina. Las dorohamuna kamanginang tubuh Tuhan Yesus. Dia dolas ni rohata. Las na kisudero hita. Jadi huduga matornidok malasa salas rohani padita hiraidi. Dia dolas ni rohata kamanginang. Wani matubu Tuhan Yesus adok Tuhan ni portivio. Au cugaridang adok Tuhan ni portivio tabaru butiad dope portivio. Wani matubu Tuhan Yesus adok Tuhan ni portivio. Au cugaridang adok Tuhan ni portivio tabahiad dope sadabi akanaritik na stres na matematik kok di portivio. Wani matubu Tuhan Yesus. Adok Tuhan pangalualuan ni portivio. Alanilas marohat. Majakon Tuhani asa tubu dingoluta di rohata. Imana parjulu natataga. Napaduahon na managa bohita di haroroni Kristus tu portivio. Mangalap akana porsia diban. Na diari minggui. Tapatupa do minggu parningota dia kana modding. Torok mina modding. Dijahahon na diari minggui. Satau bolon nauk tabulusi 22 halak.
Nabudari tiki mangarade jami taonau rodo turu haku songono. Tu parana taoni songono tiki apena parjolo rak marminggu do perahita dohosi 22 halaki. Radang adong rota rotok tunasi debe. Ay songono kape taoni dang doho biau marapen. Ay songono kape taoni guarok joon na mahape guaru. Tu padang adong tarok toki dinasida. Songoni mahape hatok ni pajon ni Tuhan di hita jon. Nah hudo akamanginang basonari rak mo pehitan wang di minggu apenona te. Ya tabereng joy si siyang tarot di habiraka. Tabereng joy si juluta. Ati behasongono tao ni. Dang rak behita do nataberengi ala pajuon na pinasahat ni debata. Ay sudero hitau kape komate. Sudero hitau ni komarujung. Songo nakadongat tanaung jumolo modingi. Dang arong nahok di portibion. Hita penapay mahon arita biru hita. Dakta boto ati adoksia kitaon. Namar pungun wang di minggutat penna parjolon. Songono taon ni daktar bain nasida berak dohot tita. Ala ni pajuwon nasahat nasida. Ala ni rikot kita ikom mangarari. Ikom managam. Ikom paimahon. Pajuwon ni Tuhan itu hita. Ay songo panakobor ngiddo haroroni Tuhani. Songo panakobor ngiddo haroroni Tuhani mangalapakan porsia diban. Alani rikot kita ikut bersiap-siap. Ikut mangarade hita jauh-jauh sebelum ropa joni itu hita. Unang di si ropa joni moki-hoki kita. Pingsak kita. Alay jauh-jauh sebelum rikot kita managam. Ay may mahon haron ni Kristus mangalapakan porsia diba. Sayunang jolo di paingotala hiba sa pinaubaroha. Sayunang jolo rota muniba asa ni gesera pinaiya sa katoro ni bangku niba. Ano ni bereng ate. Lapatan na adoktiki mangarari hita. Managapita di haron ni Kristus tu portibio. Napatoluhon na managa bohita di haroroni Kristus tu portibion setiap saat madongannya kana porsia diba. Porsia doa mo kamanginang ilabukta Tuhan Yesus. Porsia doa mo kamanginak Tuhan Yesus madongani hita molo marulau tutoba. Porsia doa mo kamanginang iboto Tuhan Yesus isenaki jolo marbada yama dohotina lauro tu gari jawon. Porsia doa mo Porsedo hamu Tuhan Yesus mangubati akaparsahitot tanah salilingon. Rikot do pediro hamu naro Tuhan Yesus si mangalean ubat. Mangubati madongani hita di ngoduta di portibion. Alani namanaga bohita setiap saat pai memahon haroroni Kristus madongani mangubati akaparsahitot. Napao paton namanaga bohita di haroroni Kristus tu portibion. Lau paujukon mengakhiri sejarah ni Portibion. Adong go sadari ujung ni Portibion. Tongomar dalam ada potonari ujung nasa sadai mahita. Hari ujung nasa sadai mana juta guari doho padohan eskatologis. Parusia akhir zaman. Tongomar dalam laut isi mahitan wain. Manang hape na taula sigano pari manang namar 33 pehita manang namangajar di kantor pehita doson namar dala duhita lau madapoton ari ujung nasasadai di ari ujung nasasadai ma Tuhan Yesus mangalap na porsia di bana manguhum akana juga rohati bana di ari ujung nasasadai ma masa parsirangon ni hita jorma naburjutu siamu najahat tu hapirang di si mamasa partangison napatungoripon lapatan na di si mapimisahan ni hita jorma naburjusian na jahat sayang ngayak kamanginang hita tu siamu akayana kota tu hapirang
Sayang ngayak kamang amat itu habirangin at itu siam. Saya dilihat tangan na tu gua wina daktar baesa. Bica na donggo petiki managam mahita di haroroni Kristus. Bersiap-siap mahita. Paimaho karoroni Kristus di harorona na paduahodi. Tutudak tugas tamang etong-etong. Gudang go halak di Portibion. Jalahiaro terberita rok kita halak bata ate. Marga siwoya. Ngolodak salah. Percibuburod dorai rok na jului. Ido akamanginang. Percibuburod din na marga si mangapin siwoya. Ido ibana tong tanggal sia bulan sia tahun 2000 sia. Rona makiamat Portibion inna. Nagudanga porsia. Ujungnya gabi guda perjulu mati. Ada terbereng ngana masai. Pitor HP dakto. Nani dohan dak tugas ta mangetong-etong adiga karoroni Kristus na paduahoni. Alai tugas ta bersiap-siap. Managam paimahong karoroni Kristus tu Portibion. Amuna kadongan naopat situasyon manatatagam. Molo tapatupa minggu-minggu atpen. Alani molo tapatupa minggu-minggu atpen. Dakpolan nanaing maddok, nanaing marnatal mahita, nanaing marliturgi mahita, nanaing manuhor sipatu na marlampu mahita. Dakpolan inyandun. Alay nanaing dohonon na managapita di haroroni Kristus tu Portibion. Nabudari marujungulu ruas ni huriatta perpunguan kur amadate. Satoki na inahona tabrak go. Imamak siwarasa nanidohan dang binoto tiki pajuon itu hatu hita. Alani perlu hita bersiap-siap mengarari diri. Jauh-jauh sebelum saha pajuon tu hita. Rikot kita mengarari. Amuna kadonga saha persiaon naopat situasi suasana ima naik kos sita gamota molota patupa minggu-minggu apen. Amuna kadonga saha persiaon di minggu atpen na parjolo sadarion. Naik patulingan itu hatta hita. Marhite pangukapon. Na pinasahat ni debata tu si Jesayas. Jadi akamanginang diturpuk taon. Daktar buang gope bangso Israel. Tuha buang at David. Tongodo penasida. Di bona pasogi nasida di. Sahalak siya nakajolma. Nadoho maparukilhon. Bangsa Israel, Juda doh Jerusalem, ima si Jesaya. Jadi akamanginang adorak sopanurirak si Jesaya, ngaleleng ibana say maparukilhon, mangarsakon pangalahon ni bangsa Israel. Ay buado mo se ujung ni bangsa Israelon. Buado mo se bangsa na pinilit ni debataon. Ay na jahata bangsa Israel. Sasatoki kola na merbaday, sasatoki kola na mamuray. Ipergumul honibana masalah nanidanai aria doho borngin jala disadatiki ro pangukapon ro penglihata sia dewata tuibana mangalusi suku-suku nai alania kamangidok didok si Jesaya diturpuk taon omma hatananida ni si Jesaya taringo tujuda doho Jerusalem. Buasa hola tujuda doho Jerusalem. Ala memang na duodo bangsa Israel. Bangsa na pinili ni debata. Hamuna kadongan 12 margani bangsa Israel. 12 anak ni si Jacob. Alay di ujungnya 10 bangsa 10 marga mau tu Jerusalem. Jala 2 bangsa 2 marga mau tu Juda. Jadi Juda doho Jerusalem diturpuk tahun ima sama-sama bangsa Israel. Saya di parohaho si Jesaya. Betul-betul dak suma bangsa Israelon. Bangsa na pinili ni debata. Alani saya bergumul. Marukil si Jesayas. Boado muse bangsa Israel. Ima halak Juda. Doho Jerusalemon. Dak suman nasida bangsa na pinili ni debata. Dak suman nasida anak na pinili ni debata. Hola pura-pura go nasida. Tutu ringgas do nasida tu bagas joro ni debata. Ringgas nasida marede mamuji pasanga po debata. Ringgas nasida pasahato na kapelean hamuliate on nasida.
Alai sudei hola si paula-ula, holan kemunafikan. Alani bergumul si Yesayas, bohado muse ujungi bangsa Israel, bangsa na pinili ni debatau. Disadatiki, dialusi debata suku-suku pergumulan ni si Yesayai. Didok si Yesaya diturpuk tahun. Masa dosogo di ujung yakari. Hot di sidi paoja bagas nejahoba. Lapatan na diturpuk tahun. Dang marok sodope bagas joroni debatana di Jerusalem. Alai nungadong luba-luba. Nanaing marok soma bangso huta Jerusalem bagas joroni debata. Nanaing buanon ni halak Babel ma Jerusalem tuha buanga Babel. Alai nanida ni si Yesaya di ujung ngamuse ho do jongjong bagas joroni debata di Jerusalem. Nanaing dohonon na manangaha penama satu bangsa Israel ho do holong irohani debata tu bangsa Israel pajongjongon ni debata do muse bagas joro di pucunia kadoluk di huta Jerusalem. Molo na salilingon holak kala Yahudi do na masuk tu bagas joro na di Jerusalem. Alai sogot di ujunga di bagas joro na naik pajongjongon ni debata di pucunia kadoluk dakolak kala Yahudi be. Alai marroa masudia kajolma dohot siana kaparbegu mamuji pasangapon Tuhan. Kamu kadongan nanaing dohonon ni si Yesayas. Manangaha penamasa di Portibion. Manang dia pe akan ataropi di ngoluta di Portibion. Pos marohata. Sogot di ujunga. Tuhata iro. Tuhan si sobaon ni sudi Portibion. Dang debatani agama nasing. Nagade si sobaon ni Portibion. Alai Tuhan ni hita halak Kristen. Debata Jehovah taido sogot. Naparpu di jongjong. Di atas dolok ni Jehovah. Di sima ibana. Dapotono ni sude jolma na di Portibion. Sude jolma. Marsoba uluni tot ibana. Mamuji pasangapon ibana. Alanina parjolo sahali. Diat penna parjolon ikolas rohata. Bahasa las rohata ala Tuhan ni hita nata sobba na salilingon. Ilo sogot na parpudi jongjong. Manguhuim mano Tuhon nasib sejarah ni Portibion. Dang debatani agama nasing na parpudi jongjong. Alai debatatay. Hodo holong irohani debata. Pajongjongon ni debata. Bagas jorona sugut di pucunia kaduluk. Buasa di pucunia kaduluk. Ala di pucuni dologo. Simbol haroroni Kristus tu Portibion. Hamuna kadongan molo marsak penuaing bangso Israel. Molo marukil pehitan waing di ngoluta. Nagodang anak masalah tantangan natarupi di ngoluta di Portibion. Nagodang si pikiran tanamat ceworak di ngoluta di Portibion. Baik di tonga-tonga ni keluarga ta. Baik songo kalak Kriste kita. Di palililili di Portibion do kita. Alai pos marohata. Tuhata. Jesusta. Debata nata sobba na salilingon. Ido sogot na parpudi jongjong. Hot manguhumi di Portibion. Alani na parjolo sahali. Ikolas rohata. Napadwahon. Torop akabangso. Romadapot totusi. Torop akabangso. Karlobi akana somana daibana do pedingoluna di Portibion. Sogot di ujunga. Romadapot tonibana. Dakola parpudi jongjong Tuhan ni hita nata sobay. Alai sudia kabangso. Roma dapoton ibana. Ibana parpudi si dapotonon ni Portibion. Alani ikolas dorohata. Jala sudia kajolma. Beta madok. Beta itanakohi. Duluk ni Jehovah. Beta tanapoton. Jehovah di bagas joro. Sudia ka jolma dohotaka bangsa kagama na di Portibion. Di ujung sugot.
iko Roma dapat nibana. Iko nibana si pujion ni portibion alani las rohat. Napatuluhon diajak si Jesayas bangsa Israel dohot kita. Betahamu ale pinoparisi Jacob. Mardalani mahita di hati uron ni Jehovah. Mabuan hati uro do Tuhan itu portibio. Mabuan hati uro las ni roha do Tuhan itu portibio. Jo do digobar ho Tuhatai songon panodang. Hamu kadongan sudiro hita madada panodang cahaya sinar dohota kanasi. Adok tulu mampa ni panodang. Arjolo sahali pasisihon akanahulong. Imana parjulu sahali mampat haroroni Kristus tu portibion. Padahon akanahulong. Paduahon mabain las rohani portibion. Molo diduduk sanggul juk do halak macusuluari manuguk nai asa hangat asa las pamatangnya sida. Namar lapatan sinar cahaya matahari mabuan kehangatan las niroha pasu-pasu tunahumaliak kita. Jalan patuluhon dipakai do sinar laser gabi ubat dia ke rumah sakit. Lapatanna cahaya panobdang nanang buaron itu hani mangubati portibion. Ido nanang dohonon natuhita. Roh tuhatai mabuat cahaya. Mabuan ubot cahaya pada honaka nahulung hitape. Roma hitamat dapot ton hati uroni. Unak say di nahulog behita. Unak say di nahulog be bangsa Israel. Alay tadapot ton. Anak kohi tadokma. Beta madapot to Jehovah. Tadapot ton mahati urun na binuan ni Tuhani. Unak say lalapita. Hola di nahulog. Gudang gojolma. Nalasar rohana mulu hulum. Molo mate lampu malam may. Adok mati sinda musete. Lasir rohana sehulum. Mulu hulum mate lampu di bagasta. Basotabo to bedala sidala nata. Si patama tato bom lamari. Balik kaca. Poca galas dohota kanasi. Lapatan na. Molodang ro Tuhan ima buak katiuron. Hita pedak tabo to dia dala sidala nata di ngoluta. Nama buah katiuro daharoroni Kristus tu portibion. Alani tadapoton. Tanak kohi dulu ni dewata. Asapa jupang hita dohotiban. Amin martang yang mahita. Ali tu hadebata manami namarhabang sa di Banua Gijang. Mauliate puji-puji di sobah rohanami Tuhan. Nunga sahatami tuminggu at pen na parjolo di binggu nami sadarion. Takasu wato hami tu hapasu-pasu boy tu hami. Di patari parhohami mamolus. Satao bolon parhuriaon na hubolus sami. Jala sahat kami tu pen tau baru parhuriaonon. Asiro hamdi hami naktua katikina nangro. Napos do perohanami Tuhan tabamu akaryari nami. Asaboy hami muse. Madalani akaryari ni ngolunami. Dibagasak kay pasod do las ni rohan. Suak songonima Tuhan di minggu at pen na parjulon. Marningot kami Tuhan. Macay godang nuaeng. Akka dongan nami. Ruas ni huriam. Na mangadopi bencana kebanjiran. Alani Tuhan mangalopit tangga kami. Huriam HKBP Cibubur. Hodo Tuhan pos ni rohanami. Palua kadongan nami siana kabencanai. Lean haluau dinasida. Asanggia kakatik kinanengro. Rap marolopolo pami Tuhan mamuji pasangapoko. Suak songoni Tuhan. Di minggu at pen na parjolo sahalion. Na parjolon. Khusus na di minggu jam 10 non. Na naik patupaon ni punguan lansia. Pesta parheheon lansia di huriaon. Asirohat Tuhan. Pasu-pasu sa luhut acara na naik patupaw na sida. Asa mardala dohot denggak kobar tulo mo ni roham. Suak songoni matuhan. Nung hutangi ho kami nang diwarta di tonga-tonga ni huriam. Budang na naik sihamuliate honon nami.
Gudang na naik si Panginoon namin ito adopamu. Tarlobima Tuhan. Ruas ni Huriam na martabataba. Dinaro keluarga Sudirno si Matupang. Inanami Nenti Herianti Boru Sirait. Rap dohotolu yanakon nasida. Ropi dasian Huriam hakabipi sutoyo. Toktoku wa kami nasida tu adopamu. Lam tabaya kapasu-pasu silas ni roha di tonga-tonga ni keluarga nasida. Asanggia marhite sian itu halam di tada nasida asido tolong. Suak songoni matuhaku bakami nang ditanyang ngamion. Ragamnya kegiatan pakobasion. Na naik patu paun ni Huriam tarlobi di bagasan nasa mingguon. Sermon BPH, sermon parhalado. Persiapan Natal. Latihan kor. Natal parhalado. Na naik patu paon ni Huriam tuari Sabtu na naengro. Asiro hap Tuhan di sudia kapakabasion ulaw na naik patu paon ni Huriami. Hodo tu hapos ni rohanami. Dongani hami patu pahos saluhu nai. Molo hola siang gugunami sadiri. Daktar ulahami. Alani mangido hami Tuhan. Jongjongi dongani urupi sudia kaulau pakubasion na naik patu paon ni Huriam. Asa mardala doho dengga kobar tulo moni roham. Suak songoni tuhaku bakami tu adopamu. Kadongan nami ruas ni Huriam. Namar ningot dia ka ulang tahun nasida. Ulang tahun katutubu doho pardonga saripeon. Asiro hap Tuhan. Sailam tabay makapasu-pasu silas ni roha. Tabay hahipason gajang nyumur di nasida. Asanggia marhite sian itu halam di tada nasida asido tolong. Suak songoni matuha disakap rencana ni Huriam. Minggu tanggal 10 Pak Desember. Dinanaik patu paun ni Huriam. Padidion nabadia di tonga-tonga ni Huriam. Tuktu hiroha doho pikiran ni sudiakan atoras. Asa dingok nasida manogu-nogu maboa nakayanakon. Na pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nasida. Majalo padidion nabadia. Asa anggiat marolopolo pami Tuhan. Mamunji pasanga pokotua katikina nengro. Suak songoni tu hadi minggu nami sadarion. Macai toro pakaruas ni Huriam na dibaga sapar sahiton. Tarlobima tu hadi nanami. Inaksidabu tarboru manik. Sian weksada. Naok namen weng di rumah sakit pasar rebo. Nang di si inda boru siahan. Sian weksada. Na tongon wengok name di rumah sakit Hermina Jatinegara. Nang di nanami. Inak situasi laga boru manurung na sian wek dua na namen umaing di rumah sakit nang di Sirapael Pangaribuan sian wek opat na tongon wengok name di rumah sakit Karya Medika Bekasi nang di nanami inang wek tabunan boru Pajaitan sian wek walu na tongon wengok name di rumah sakit Primaya Hospital nang di nanami Minang pena baban, boru lubatobing, sian wek walu, na tongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna. Nang dinanami, inaksibarani boru sinabela, sian wek walu, na tongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna. Nang diamanami, calo situa toga torop, wek walu, na tongon wek name di rumah sakit Polri. Nang dinanami, naktabuna boru Pajaitan wek sia, na tongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna. Nang dinanami inaksiregar boru Pasaribu wek 10 sada na tongon wengok name di rumah sakit Uwi Depok asiro hak Tuhan di sudia kadongan nami namar sahiti masih holope hami Tuhan lianomu akagajang nyumur lianomu hamalumon asanggia takatikinan engro boy hami Tuhan marlas ni roha toktong mamuji pasanga pokok pasu-pasu makauga na pinangan nasida pasu-pasu akatangan ni parubat asanggia mahita kay boy tumibu bolok tanggal parsahitoni sa pamatang nasida. Suak songoni Tuhan nang di minggu nami sadari oku wak kami tu adopam. Dongan nami ruas ni Huriam na di bagasan arsak paru kilon. Di siala naung jumolo nyala amana hina holongan nasida. Siap tonga-tonga ni keluarga nasida. Imama nami simulianto barasa. Asiro hap tu hadis sude keluarga sinsolhot. Na tinadikon niya manami, suruh to dimnabadi, ay man orang roado pikiran nasida, asa unak sa tumatang, unang mga dungin ang madele nasida, alang dia makirim nasida Tuhan, dia kasilas ni roha,
Nanak patongono mutu nasida tu akatik kinanang ro. Apuli rohana sida. Pada warsaksian nasida. Asanggia marhitesian itu halam ditada nasida asido tolong. Suak songoni matarlubi. Hami Tuhan narak marpung yang di bagas joromon. Ramoti pasu-pasu aka keluarga nami. Kabaya kapasu-pasu silas ni rohai di tonga-tonga ni keluarga nami. Dongani ramoti hami nang dia kapardalanan ningolu nami. Joloani hami Tuhan dia kadalanan aksidalan nami. Joloani hami dia ka ulaun na aksidalan nami. Joloani hami dia ka pikiran na pikiran nami. Unang loasami Tuhan mangalak kasomar donga dohoto. Dongani hami Tuhan asati ngolu-ngolu nami. Satokin na Tuhan na mula be maham madapat to na kabagas nami. Asiro hat Tuhan ramoti hami di pardalanan. Pada wakabat-kabat pada parmaram. Palas rohan nami anon. Boy pajupang dohotak kana wawolongi hami di bagas nami. Nang di tonga-tonga ni bagas nami dongani ramoti pasu-pasu hami. Tuktuhi rohado pikiran nami. Asa sa masihol kami Tuhan. Romar pungu marsaor di joromon. Jaloma Tuhan ilihilig pangiduan nanion. Marhite-hite guarnya nami. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.